ببلوك نوت معي السيد سايمون ادواردز والسيد توني الحاج اللي راح يحكونا اكثر عن مهرجان التصوير فوتوميد بلبنان. Bonjour Simon. Bonjour. Bonjour Tony. Donc Simon, je vais commencer par te demander, c'est quoi le festival Photomed? Parce que c'est la première fois que ça se passe au Liban, mais ça a commencé depuis 2011 dans d'autres pays. France. En France seulement. Exactement. Ça a été initié il y a 3 ans à Sanary-sur-Mer, près de Toulon en France, par 2 personnes qui étaient passionnées par la photographie de la région. Et ils ont demandé à un grand commissaire de Paris, de la Maison européenne de la photographie à Paris, Jean-Luc Monterosso, de participer et faire un choix. Et par la suite, il m'a demandé de participer à cette aventure qui est autour du thème de la Méditerranée. Qu'est-ce que c'est les pays de la Méditerranée? En quoi ils sont liés? Alors la photographie, c'est formidable, puisque chaque pays a une richesse de talents et de nouveautés. Et c'est notre idée depuis le départ de mettre en avant le talent de tous ces pays. Donc vous allez bien sûr dans l'avenir changer oui, aussi chaque de année pays. on change en France. Et cette année, c'est la première fois que Photomed s'exporte, si on veut, vers le Liban. Puisque le Liban était notre pays d'invité d'honneur en 2013. Donc vous avez invité des photographes du Liban à aller exposer en France dans oui. le festival Photomed. Tout à fait. Okay. Et on a demandé à un commissaire, ici présent, Tony Hage, qui est également photographe, de faire un choix de jeunes photographes et de présenter une exposition sur ce qui se passe actuellement dans ce pays. Et on a été absolument ébahis par la gentillesse, par le talent, par l'engouement pour la photographie. اوكي توني حج حضرتك كلفت من بعد زيارتك كضيف شرف الى مهرجان فوتوميد بفرنسا بانه تختار المصورين المشاركين من لبنان لحتى ينعمل هالمهرجان حاليا بلبنان. كيف تم الاختيار وكيف رحت على فرنسا وشو انعرض من صور هنيك؟ هو كان لبنان ضيف شرف، يعني بدنا ننقي مجموعة مصورين يمثلوا شوي الشباب اللبناني، لأنه كان في قواعد إذا بدك على تنقية الفنانين، دونك بده يكونوا عايشين بلبنان، يكونوا مصورين محترفين عايشين بلبنان، مش عارضين برا، مش معروفين بالخارج. فانطلب مني نقي 5، أنا نقيت 7، بتعرفي نحن بيطلب منا شيء بنزيد. طبعا، نحن دائما بدنا نمشي الأمور على طريقتنا. ما بكفوا 5 ولو قادر كنت نقيت 15 بصراحة، لأنه في مواهب كثيرة بلبنان بالتصوير، في مواهب شابة بتستاهل إنه تتساعد أو ينبرز يعني شغلها. ومع هالأساس عملنا يعني نقينا مصورين مختلفين طبعا، بكل واحد بتام مختلف، لنعطي صورة للفرنسوية وللمهرجان، لأنه أول مرة يعني للمهرجان على شو عنا، شو موجود بلبنان، وفي يعني صورة عن بلبنان. كل شيء له علاقة بالبلدان البحر المتوسط. نعم. يعني لي بيي دو لا ميديتيراني، وكيف عم يعني تتوصل هالرسالة. وطبعا كل مصور عنده طريقته بالتعبير، يعني كل مصور عم بيصور يمكن إن كان طبيعة أو غير شيء، إنما هيدي طريقته ليفرجي منطقته. طبعا. هل هالصور توني عن لبنان كانت بس أو المصورين اللبنانية بس؟ بما انه عم نحكي عن كل منطقه البحر المتوسط، يعني هون عنا لانه لا، اللبنانيه اللي نحن اللي نقيناهم اللبنانيه عندهم كل واحد ستيل تبعه. ما في تام، يعني شو اعمال المصور، شو عامل اعمال عرضها، ونحن نقينا بطريقه انه نلبق، يكون معرض يفرجي هيدا مهرجان، ومهرجان جاي عليه صحافه عالميه، جاي عليه مصورين كتار، جاي عليه متفرجين. بدنا ننقي شيء يفرجي شوي شو موجود بلبنان. Simon, je veux que tu m'expliques un peu sur les photos de... Ça, c'est un travail de Caroline Tabet qui traverse la ville. C'est un peu un voyage onirique de sa ville. Ça, c'est chez elle, elle descend de chez elle. Mais qu'est-ce que c'est son voyage dans cette ville de changement et de transformation? Donc, elle est
Elle est en quête de son identité dans ce voyage. البحث عن الهوية طبعا. توني، هيدول الصور هن اللي تنقوا من شان المهرجان اللي رح يصير بلبنان. هو المهرجان أي متى رح يصير؟ صار بسنري. نعم. مهرجان السنة الماضية يعني بأيار. نعم. بعدين القسم اللبناني منه بدعوة من سفير فرنسا بموناكو والقنصل الفخري بموناكو، راح القسم اللبناني كله على موناكو من شهرين. وهلا القسم الكبير من مهرجان فوتومات جاي على لبنان. طبعا. أي متى جاي على لبنان؟ ابتداء من 17 بضل شهر. عم نحكي عن 17 كانون الثاني نعم. ل 17 شباط. انما تم الاختيار، يعني ما بقى في مجال انه اشخاص تشارك بعد. نو في المجموعه نفسها اللي شاركت بسيناريو بموناكو هي نفسها. نعم. يعني لانه المهرجان بس جايه اسامي كبيره من المصورين من ايطاليا، من فرنسا او من اليونان. نعم. كلهم مشاركين معنا يعني، وحتى دولهم دعمتنا. فرنسا دعمتنا، ايطاليا دعمتنا، اليونان دعمنا، والدوله اللبنانيه بواسطه وزاره السياحه طبعا الا ما يكون في دعم من والمكتب السياحه، يعني استاذ سيرج عقل مكتب السياحه بباريس، يعني الدوله اللبنانيه موجوده كمان. نعم. Simon, vous allez donc le festival va s'étaler sur plusieurs jours. Oui. Comment vous avez divisé ces expos? Alors nous avons souhaité, dans la mesure du possible, reproduire ce qui se passe à Sanary, des petites galeries où les personnes se baladent. Donc il y a 3 expositions à Saifi Village, Oui. 3 expositions qui ouvrent le 17. On peut voir de toute façon les détails sur votre page. Absolument, vous allez sur www.festivalphotomed.com. Aussi simple que ça. C'est ça, donc vous aurez toutes les informations. D'accord. Nous avons une grande exposition de Nino Migliori, qui est un photographe italien qui a 87 ans et qui est un des grands photographes des années 50, 60, 70, 80, qui a toujours évolué dans son travail. Donc, dans la grande exposition à la Biblos-Bank, vous verrez la déclinaison de tout son travail pendant, disons, 50 ans. Une merveilleuse... Simon, il y a une des photos qui sont passées à l'écran maintenant il y a 2 minutes, Oui. Qui présente un portrait. C'est le portrait de quelqu'un qui met des lunettes avec une petite barbiche. Pourquoi il y a des portraits? Parce que normalement, ça doit présenter une région. Non, pas tout à fait. Ce que nous aimons mettre en avant, c'est la création. Okay. Alors, le portrait, en photographie, c'est ce qui est de plus important. C'est très difficile de faire des portraits, de réussir un portrait. Tony Hage expose au Jewelry Souks une exposition d'une trentaine de portraits qu'il a fait dans les années 80, quand il avait 22 ans. Donc c'était un tout jeune photographe, mais il avait déjà l'œil et il savait comment prendre la personne derrière le personnage. Qu'est-ce qu'on voit là, Simon? Ça, c'est Émile Aïssa. C'est Émile Aïssa, un des photographes libanais qui expose à Beyrouth dans le cadre de Photomed Festival. توني، يعني كمان المكان يلي مصور فيه هالشخص والأشخاص اللي مصورة يمكن كمان بتعني كتير للمنطقة والجو أو الفيزيونومي تبع هالشخص كمان بتبين منطقته بطريقة أو بطريقة أخرى. هل هالبورتريات عملوا لها هالهدف؟ يعني لما شخص عم نحكي عن فestival لمنطقة البحر المتوسط، إنما لما عم نعرض بورتريات يعني مثل ما سألت سيمون، هل هالبورتريه هالوجه بيبين شيء له علاقة بها المنطقة بالذات؟ لا، هو بصراحة المنطقة هي بمصورينا. إذا أنا مصور لبناني منطقة البحر، يعني وجودي هونيك كوني لبناني هيدا الأصل. أصل المصور. بيروت نيو ايكون، شطوط بيروت إذا مش غلطانة. Voilà, ce sont des photos prises par Guy Mandery, un photographe français, qui est venu spécialement au Liban pour compléter son exposition de Sanary. Et là, vous voyez quelques images des sites très connus du Liban. Et elles sont intégrées dans l'exposition qui est présentée avec Jacques Filiou à l'Institut français, qui nous a beaucoup aidés et que je salue sur ce plateau. D'accord. Est-ce qu'il y aura une compétition? Oui. Nous avons lancé un concours de photographie pour des photographes vivant
au Liban. Et nous ne savions pas du tout comment ça allait se prendre, mais nous avons déjà une trentaine de demandes et j'ai commencé à regarder les portfolios et c'est très intéressant. Donc nous allons décerner le prix le samedi 18 janvier. Le samedi 18 janvier. Voilà, on va annoncer. Ce prix, c'est pour des photographes qui ne participent pas à l'exposition. C'est ça. Et donc, ce prix-là, est-ce qu'il va leur permettre de participer dans les années prochaines Absolument. à d'autres expositions, dans les festivals prochains de Photomed? Voilà, le prix, le gagnant aura une exposition personnelle dans le cadre de Photomed en France, qui après voyagera dans d'autres pays. Donc c'est une opportunité de mettre en avant le talent libanais. توني قلت لي انه كمان في فيديوز مش بس في صور ثابته. لا في فيديو تقدموا من الميزون اوروبيان دو لا فوتو هيك كاول سنه مشان نعطي اذا بدك شوي نعطي الفيديو محله لانه في كتير شباب عم بيتعلموا اليوم بالجامعات وهيك عم بيعملوا فوتو اوديو فيزوال يعني الفيديو كتير ماشي وكتير ناس عم بيهتموا وعم بيصوروا فيديو دونك قلنا بناخذ سيري هالسنه بنزيدها على الفستيفال لنعطي الفيديو باب يعني لسنه انا لسنه الجاي. نعم. السنه الجاي اذا الفوتوماد بيكون المهرجان الجاي بيكون في فيديو بيكون في سيلكسيون اكثر. نعم. قد هل في شروط معينه للفيديو يعني هل في طول معين؟ الموهبه ما في شروط. المهرجان هو مهرجان عام، مهرجان منه تجاري، مهرجان ثقافي. دونك قد ما فينا نتواصل مع العالم، قد ما فينا نساعد العالم، قد ما في الناس تحس انه هالمهرجان بيفيدها بيكون عظيم. نعم. دونك ما في كل انسان موهوب، كل انسان عم بيصور وبيعتبروا كلهم هذا في يتقدم، في يفرجي، في ياخذ ويعطي معنا. نعم ما في طبعاً. نحن ما عملنا سيلكسيون اعطوني دوسيات، لا نقينا وهيك عم بيصير. يعني سيلكسيون فنيه بس فقط. فنيه وهي انا يعني بس نقوا لبنان، عزموا لبنان. نحن المعرض اللي قدمناه هونيك هو ليفيد كل الصوره اللبنانيه، كل المصورين اللبنانيين، لنعطي للبنان اسم بلد. نعم. في صوره، في تاريخ صوره وفي صوره، وهيدا اللي صار. يعني ليجي الفوتوماد على بيروت هو عرف انه هيدا البلد فيه مصورين، فيه مواهب. هيدا كان الاساس بالنسبه لي، انه فرجه انه لبنان في صوره ويستفيدوا منه كل المصورين. يعني وان شاء الله دائما لقدام توني، ونحن كثير مبسوطين انه انت الوسيط اذا فينا نقول بين لبنان وفرنسا. سيمون, quels sont vos projets pour l'avenir? Alors dès que Photomed Liban est lancé, je rentre en France et on travaille sur le Photomed 2014 à Sanary. D'accord. Et donc on a un vaste programme de talents, de photographes connus et moins connus. Et donc de Sanary, vous partez où l'année prochaine? Est-ce qu'il y aura une petite tournée? Le pays invité, c'est l'Italie. D'accord. Donc nous espérons pouvoir nous exporter vers l'Italie, probablement le sud, mais tout ça est en cours. Bonne chance et bienvenue au Liban. سيمون, شكرا لمجهودك. توني الحاج ان شاء الله موفقين. ميرسي. اكيد انا رح طل. كلكم طلوا. لا خليه يجي كثير لانه حيضل شهر وفي كثير نشاطات وبيكون منيح. اهلا وسهلا فيكم. ميرسي. مشاهدينا نحن بريك صغير ومنتابع.